ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। धरती पर गोले बरस रहे हैं। ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, पहले जो 4 दफा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? अब नहीं समझ आ रही कि हमारे काम का क्या होगा और हमारे पाकिस्तान का क्या होगा। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरा चीन और पाकिस्तान थर्रा उठा। और इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त क्यों टेस्ट किया? लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। भारत के स्वदेशी हथियारों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देख पाकिस्तान तो दूर की बात, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान हो गए। तो पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का जो टारगेट है। जय हिंद बंधुरा, आमी दीप और आपनारा देखছেন আপডেট इंडिया। तो बंधुरा আপনারা তো জানেন ভারতের বায়ু শক্তি এক্সারসাইজ হচ্ছে, আর এই বায়ু শক্তি এক্সারসাইজকে দেখে পাকিস্তানিদের একটাই চিন্তা যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে অগ্নি 5 মিসাইলের MIRV ক্যাপাবিলিটি টেস্ট প্লাস সকলের সামনে তুলে কেন ধরলো, তাও আবার এই মুহূর্তে। তো এখন আবার ভারত এত বড় বড় এক্সারসাইজ কেন হচ্ছে? তাহলে কি কাশ্মীরকে নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, না এর থেকেও বড় কোনো কিছু করার, না চীনের সাথে যুদ্ধ করার সরাসরি প্ল্যান করছে? এমন টাইপের অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। তবে যেটাই হোক, আমি কিছু বলার আগে পুরো ভিডিও ক্লিপটি আগে আপনারা তো দেখে নিন, তারপরে আমি আবার আপনাদের সাথে কিছু কথা বলছি। धरती पर गोले बरस रहे हैं। आसमान में हो रही है बारूदों की बारिश। आसमान में ये गर्जना ये नए भारत का आह्वान है। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरा चीन और पाकिस्तान थर्रा उठा। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत के स्वदेशी हथियारों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देख पाकिस्तान तो दूर की बात, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान हो गए। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति। भारत में ही बने स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना अब किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुनो ना, तुम हमारा कोई भी टेम दियो ना। जब देखो किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा।
है या ईमान से काम नहीं चलता। ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत, अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो। आयतुल हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है, ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं जो एडमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन गए उन। বন্ধুরা আপনারা তো জানেন এই মুহূর্তে পাকিস্তানের অবস্থা কি। পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমাদের মাঝে মধ্যে হাসি আসে। এই কারণে হাসি আসে, খাওয়ার জন্য একটি দানা নেই, ট্যাঙ্কে ঢালার জন্য তেল নেই, অ্যামুনিশন নেই, গোলাবারুদ নেই, এমনকি মিসাইলগুলো অকেজো, এমনকি কোনো তারা এক্সারসাইজকে করতে পারছে না, যে কোনো যুদ্ধের হোক বায়ুশক্তি বা সেনার। পয়সার ঘাটতির কারণে তাদের অবস্থা আজ কোথায় থেকে কোথায় নেমে এসেছে। দেশের জনসাধারণের কথা শুনলে মাঝে মধ্যে ভাবি যে পাকিস্তান নামে আদৌ একটি দেশ ছিল, সেটা হয়তো আর থাকবে না। কেননা পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে পরিস্থিতি আজ এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। ভারতের বায়ুশক্তি এক্সারসাইজকে দেখে তাদের বক্তব্য, এমনকি আজকের দিনে পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে কিছু আবাল পাবলিক আছে, তাদের বক্তব্য যে ভারতের থেকে তারা এগিয়ে আছে, ভারত সমস্ত যুদ্ধে হেরেছে, পাকিস্তান সমস্ত যুদ্ধে জিতেছে, দরকার পড়লে তারা ভারতের সাথে না খেয়ে যুদ্ধ লড়তে প্রস্তুত। এমনকি যে ভারতের সাথে 4টি যুদ্ধ হয়েছে, সেই ভারতের সাথে পাকিস্তানের 4টি যুদ্ধে ভারত নাকি মিথ্যে কথা বলে, যেগুলো জিত হয়েছিল আসল পাকিস্তানের, কিন্তু সেগুলো ক্রেডিট নেয় ভারত। বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের আজ যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি নেই, এমনকি তারা ভারতের সাথে আজকের দিনে যুদ্ধ করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে ভারত আজকের দিনে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমস্ত রকম প্রিপারেশনকে নিচ্ছে, তো অপরদিকে আবার পাকিস্তানে কিছু বুদ্ধিজীবী বা কিছু শিক্ষিত কিছু সংখ্যক মানুষ আছে, তাদের বক্তব্য যে ভারত আজকের দিনে কেন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে। ভারত পাকিস্তানের মতো বোকা বা বেবকুফ কান্ট্রি নয় যে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ইকোনমিকে ডাউন করবে। তাদের কিছু লোকের বক্তব্য এটাও আছে যে ভারত আজকের দিনে পাকিস্তানের সাথে বিনা গুলি চালিয়ে তারা অলরেডি যুদ্ধে জিতে গেছে। ভারতের সাথে আজ যে লড়বে সে লড়ার মতো ক্যাপাসিটি নাই। 1 সপ্তাহ ছাড়ুন, একদিন যুদ্ধ করার জন্য তাদের কাছে স্টক বেঁচে নেই। এমতো অবস্থায় পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ লাগলে তাদের কি হবে? তো বন্ধুরা, পাকিস্তানে কিছু আবাল পাবলিক আর কিছু শিক্ষিত পাবলিকের কথাবার্তা শুনে এটাই বোঝা যায় যে পাকিস্তানের বেশিরভাগ লোক ইসলামিক শিক্ষায় আর মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। যদিও কিছু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক আছে, তাদের ওখানে কোনো ভ্যালু দেয় না, এমনকি তারাও একরকম ভাবে তাদের চাপে এসে তাদের কথা ওখানে কোনো মাইনে রাখে না। তাদের বক্তব্য ইসলাম সব থেকে বড়, ইসলামের উপর আর কেউ নেই, ইসলামিক শক্তি সব থেকে বড় শক্তি, ইসলামের সামনে সবাই ছোট, এমন ভাবনা চিন্তা নিয়ে তারা চলে। কিন্তু রিয়েলিটি কি সেটা আপনারা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন। তবে জানি না পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধ লাগলে এখানে তারা কোনটা দিয়ে প্রোটেক্ট করবে, ইসলামিক শক্তি না টেকনোলজি না সম্পূর্ণ আল্লাহর ভরসায়। বাকিটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। এর সাথে সাথে আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট যে আপডেট ইন্ডিয়া চ্যানেলের মতো আরো একটি চ্যানেল কি খোলা হয়েছে কিছু প্রবলেমের কারণে, সেটা নাম হচ্ছে ইন্ডিয়া আপডেট। আপনারাও সেই চ্যানেলটিকে যতটা ভালোবাসা এই চ্যানেলে দিয়েছে সেম চ্যানেলে দিয়ে সেই চ্যানেলটির মেম্বারের সাথে যুক্ত হন। কেননা আপনি যদি এই চ্যানেলটিকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ওই চ্যানেলটিকেও ততটা ভালোবাসা দেবেন। কেননা আমি 1 সপ্তাহের মধ্যে টার্গেট রেখেছি 1000 সাবস্ক্রাইব, জানি আমার ছোট্ট আশাটুকু আপনারা পূরণ করেই দেবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।